Tini 26 Salmario Gondatwisa Divisional Bogirot Amchaio kaisa panda songcha jaka IPFT by IWFT Ketal Committee khajaka panda wano kongkhongtamni dojona voter kubni party yakre IPFT party o bana romkha tai o panda o manjaka Divisional President Dumbur Nogoni BSC Chairman tai IMWU ni Piranjoy Tripura songno khobui nangnai songnai adong rok Bureau Report Notice Tripura Tini Bogirot Council Committee Tini conference Tini 26 tarik Tini no sini Gondatwisa subdivision Gondatwisa divisional committee ni bisingyo kuila sini Bogirot Council no tini ketal committee khasaka aboni pore aro tongo sini kwangma 8-9টা অঞ্চল tongo aboni step by step khai thangai engkai tini ei অঞ্চল tini অঞ্চল committee ketal khataniyo je sini 25 জন যে ketal committee जों मानखा इरनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों ketal मानखा बंनो जों डिभिजनल कमिटि पक्ष থেকে बंनो खाका हामते हामबाय आफार ताई तिनि इ सम्मेलन तिनि गुबुन पार्टी आकारै 3 परिबारनि 10 परिबार 10 भोटार तिनि पार्टीओ जइन फैका अबन बागै बंनो डिभिजनल कमिटि पक्ष থেকে जों बंनो खाका हामते हामबाय आफार बंनो जों नाम सयनागो तिनि अर फाइ मानजा फाइजार तिनि एक्स प्रेसिडेन्ट एकेबा चिनी दुम्बुरनगर आर्टिक ब्लकनि बिहि चेयरमेन ताइ दङ चिनी मालखुं बदलनि बा IMWU नि चिनी GS बरं गोनां बिरेन्द्र त्रिपुरा ताइ चिनी इउ दङ IWFT दङ जों जत्त तिनि बंनो केटाल कमिटि खातानि जत्त फाइ मानजा फाइजा अबन बागै जों बसकानि दिनबो चिनी र गोबांमा जयनिं चिनी सम्मेलननि साथे साथे एकेबा चिनी कनफारेन्सनि साथे साथे ओ जागा गोबांमा जागायाव चिनी जयनिंबो दङ जों बसकानि दिनाव इसु दिननि बिसयनो जों अबनो क्लियारलि भाबे जों जत अञ्चल कमिटि खाबायमान परियो जों कायसा प्रेस मिटनि माध्यमे बंनो जों समायतांग जानाय अबाहायगे बसकानि दिनबो जारा जयनिं दंनायबो जों बंनो वाइसाबे एकटा लिस्ट खायिनो जों बंनो बन सागलाय जानाय अबनि बागै जों दा बंनो जों लिस्ट जों रलिया एंगांके जारा जिनोर आरबो फाय साबाय जारो दङ बसकानि दिनाव बावबो जयनिं नाय अबाहायगेनो तुरुक सिनि आइमा बिलियो जिनि Gondatwisa डिभिजनल स्ट्रंगै दङ आसा खायो बसकानि दिनाव जों आरो स्ट्रंग नाय अबनो आसा लारगै आनि कमनो एकदम थाका जतन खालामनाय आंलाय मियानजरा सालायखो दा अन्तत माखलासो खसा रान बुगाय दोनो तोय तोय लांगो Ade, মানে নও যদি মুছা মাইয়া আগলা বন রুদেশকা কক্সবাজার দাও না কক্সবাজার দাও দতম দো পাবনি হিসাবে দেখি না এই দেখি না এই জন্য লাগলে সারিলাই সালে কে ভাঙলা আখাই না মোবাইল ও বা মিশনে তান মইথা আরে ছোট মই একাল মই যে ভাই না ওই চাপলাই দে পান খাই ওরে সামনে বাসলাই দিবা আপনি খাইয়া ভাই বলে সা ভাই মানে সামা দিও अब भैया से इसका दो से बहुत सुनने नहीं ले मिली मानी jangan Ayo, lekor kau.